na yung platito mo na pabilog ng nips. Tinay ko to, 4 na nips lang yung nilagay ko. Tingnan nyo. Yan. O, di ba ang ganda, bongga? Inimix natin. Mix yung nips. Then, kainin nyo lang. Kung maharap ba. Sarap. Damihan natin ito. Tatak. Good day for a date. Dami yan, ha? Bad day for a date. Makadandruff yan. Mag-Head and Shoulders Bye-bye, every love you day. all. You're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Sa talinong Nutroflex,